आऊंगा खाने भर दो झोली मेरे शाहजहां लौट कर मैं न जाऊंगा खाली खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरे शाहजहां लौट कर मैं न जाऊंगा खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली हो नवाज़ों का सदका अता हो नवाज़ों का सदका अता हो अमर ख्वाजा पिया का सदका हो नवाज़ों का सदका अता हो दर पे आया हो बनकर सवाले दर पे आया हो बनकर सवाले दर पे आया है बनकर सवाले हक सिपाही जो शान गरीबी मरहबा दोनों आलम से वाली मरहबा दोनों आलम से वाली वाली मरहबा दोनों आलम से वाली मरहबा दोनों आलम से वाली मरहबा दोनों आलम से वाली उसकी किस्मत का चमक सितारा सितारा उसकी किस्मत हा चमक हा किस्मत हा तकदीर हा किस्मत हा किस्मत हा किस्मत का चमक सितारा उसकी किस्मत का चमक सितारा उसकी किस्मत का चमक सितारा जिसने नजरे का रब तुमने डाले जिसने नजरे का रब तुमने डाले जिसन जोले मेरे शाहजहां मर्द जोले मेरे शाहजहां मर्द जोले शाहजहां আমি বলবো ভারত জলি অর্থাৎ আমার জলি ভরে দাও আপনারা সবাই বলবেন আমার শাহজাহান সবাই পারবো ইনশাআল্লাহ সবাই পারবো ইনশাআল্লাহ নারে তাকবীর আওয়াজ হচ্ছে না আপনারা খালি গলায় কতটুকু করেন দেখি নারে তাকবীর আশিকের রাসূলের আওয়াজ কম না বেশি বেশি সবাই আওয়াজকে উচ্চ করে বলি নারে তাকবীর সবাই দাওয়াত ইসলামী কি চিনেন মাদানী চ্যানেল চিনেন ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই দাওয়াত ইসলামীকে সঙ্গ দেব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমি বলবো ভারত জলি আপনারা বলবেন মেরে শাহজালাল সবাই পারবো ইনশাআল্লাহ কারা পারবো না হাত উঠাই দেখি আপনারা পারবেন না নাকি সবাই পারবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ সবাই ইনশাআল্লাহ ভারত জলি মেরে শাহজালাল সবাই তো শাহজালালের দরবারে আসেন শাহজালালের নাম মুখে নেন না ওলিদের কাজ করা ইবাদত আল্লাহর ওলিদের আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তিদের কাজ করা কি ইবাদত বলি শাহজালাল কি ওলি না তো উনার উসিলে আমরা মুসলমান হয়েছি উনার নামটা তো অন্তত মুখে নেই ভারত জলি শাহজালাল সবাই হাত উঁচু করে বলি না নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে আওয়াজ থেকে বড় করে বলি ভারত জলি শাহজালাল ভারত জলি মেরে শাহজালাল लौट कर मैं न जाऊंगा खाली लौट कर मैं न जाऊंगा खाली चलो কিতাবের ভাষায় এরকম মাহফিলকে জান্নাতের বাগান বলা হয় কিসের বাগান জান্নাতের বাগানে যারা বসে তারা সওয়াবের ভাগীদার হয় আমরা সবাই কিয়ামতের ময়দানে জান্নাতে যেতে চাই বড় পারে দুনিয়াতে যে জান্নাত আছে ছোট ছোট এগুলোতে বসি না তো কিয়ামতে কিভাবে জান্নাত পাবো
এটাও তো জান্নাতের বাগান। এখানে আশেপাশে না দাঁড়িয়ে এখানে বসি না, খালি জায়গায় গোলাপি করি। জায়গা তখন মাহফিলের মাঝখানে খালি থাকে, শয়তান এসে ওখানে বসে। আপনার কারণে যদি সেখানে শয়তান এসে বসে আরেকজনকে অমনোযোগী করে দিবে, তো যারা দাঁড়িয়ে রয়েছি মেহরবানি করে বসে যাই, ভিতরে চলে আসুন। ভিতরে বাহিরে দাঁড়িয়ে না থেকে প্যান্ডেলের ভিতরে আসুন। অন্তত দুনিয়ার জান্নাতের বাগানে তো বসি ভাই, কিয়ামতে জান্নাত পাবো কিনা তা তো জানি না। এখানে যেহেতু জান্নাত পেয়েছি আসি না, বসি এখানে। সবাই চলে আসুন ভিতরে। भर दो झोली मेरे शाहजान, भर दो झोली मेरे शाहजान, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, वो नमाज़ों का सदका अता हो, सदका अता हो, वो नमाज़ों का सदका अता हो, दर पे आया है बनकर सवाली, दर पे आया है बनकर सवाली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरूदीन हक की पहचाने, आबरूदीन हक की पहचाने, आबरूदीन हक की पहचाने, आबरूदीन हक की पहचाने, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, ओ मोहम्मद का प्यारा नवासा, ओ मोहम्मद 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 का प्यारा नवासा, ओ मोहम्मद का प्यारा नवासा, ओ मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सिजदे में गर्दन काटा नहीं, जिसने सिजदे में गर्दन काटा भर दो झोली मेरे शाहजान, भर दो झोली है झोली सब झोली मेरे झोली, खाली झोली सब झोली मेरे झोली, भर दो झोली मेरे ताजदार मदीना, भर दो झोली मेरे ताजदार मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरे शाहजान, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। তুমি মা আমিনার রত্ন, আব্দুল্লাহর নয়ন মনি, তোমার প্রেমে প্রাণ উৎসর্গ, আশিকদের মনের ধ্বনি। তুমি মা আমিনার রত্ন। মা আমিনার রত্ন কে? এটা কি আমরা সবাই জানি? কে? আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। মা আমিনার রত্ন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নয়নের মনি। আমার